السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. جئت اليوم لأقرأ عليكم قصة باللغة الفرنسية. من الأفضل لنا نحن كأطفال صغار أن نعتاد على قراءة القصص سواء كانت عربية أم فرنسية. لماذا؟ لأنها تنقلنا إلى عالم جميل جدا لا يمكننا أن نتخيله في الواقع، لا يمكن أن يحدث لنا في الواقع، ولكن حتى وإن حدث فإننا سنعيش مع شخصيات أخرى، ومنها يعني من قراءة هذه القصص فإنها تعلمنا لغة، سواء كانت لغة عربية، لغة فرنسية، أو أي لغة أخرى. ومن الأفضل ويفضل إن كنت تهتم أو كنت تهتمين بتحسين لغتك، فإنه يجب عليك أن تكون دائما برفقتك مذكرة وقلم كي تقوم بتدوين أي كلمة أعجبتك أو أي كلمة استعصت عليك، كي تقوم أو تقومين بترجمتها أو النظر في المعجم الخاص باللغة العربية أو الفرنسية أو اللغة التي أنت تتدارسينها. هذه القصة بها مجموعة، هذا الكتاب به مجموعة من القصص. كاين لو بيتي شابرون روج، لا بيتيت في aux allumettes. لو بيتي شابرون روج يعرفها الصغار والكبار، وأيضا لا بيتيت في aux allumettes. ولكن ارتأيت أن أمر مباشرة إلى القصة الثانية. لماذا؟ لأنها لدي منذ صغري وأنا قرأتها عدة مرات، وكما أنني كنت أشاهدها في الرسوم المتحركة، فكما تقولون بأن لدي عاطفة تجاه هذه الطفلة المسكينة التي كانت لديها أعواد الثقاب، كنقولوا احنا بالدارجة لوقيد، هي التي كنا نستعملها في السابق. أما الآن فأننا نحن نستعمل الولاعة، يعني البريكة هي التي نستعملها. هذه الطفلة المسكينة سنتعرف عليها كي لا أسبق الأحداث. La petite fille aux allumettes. Comme il faisait froid, la neige tombait et la nuit n'était pas loin. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. La veille du jour de l'an, c'est le 31 décembre. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une pauvre petite fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus. Elle avait, il est vrai, des pantoufles en quittant la maison, mais elles ne lui avaient pas servi longtemps. C'étaient de grandes pantoufles que sa mère avait déjà usées, si grandes que la petite fille les perdit en se pressant de traverser la rue entre deux voitures. L'une fut réellement perdue. Quant à l'autre, un gamin l'emporta avec l'intention d'en faire un berceau pour son petit enfant, quand le ciel lui en donnerait un. La petite fille cheminait avec ses petits pieds nus qui étaient rouges et bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes. Et elle emportait à la main un paquet. C'était pour elle une journée mauvaise. Pas d'acheteur, donc pas le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid, bien misérable mine. Pauvre petite. هذه الطفلة المسكينة بائعة الكبريت هي تبيع الكبريت أعواد الثقاب، لكنها في ذلك اليوم آخر يوم في السنة الميلادية، يعني 31 دجنبر، لم تبيع شيئا من أعواد الثقاب، كما أن حذاءها الذي كانت تنتعله فإنها فقدته. إذا الآن تخيلوا أن طفلة صغيرة وحافية القدمين، هذا الثلج والبرودة كيف ستكون؟ أصبحت رجلاها زرقاوان، قدمها أصبحت زرقاوان من شدة البرد. Les flocons de neige tombaient dans ses longs cheveux blancs, si gentiment bouclés autour de son cou. Mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés? Les lumières brillaient aux fenêtres. Le fume des rôtis s'exhalait dans la rue. C'était la veille du jour de l'an. Voilà à quoi elle songeait. المسكينة.
Elle s'assit et s'affaissa sur elle-même dans un coin, entre deux maisons. Le froid la saisissait de plus en plus, mais elle n'osait pas retourner chez elle. Elle rapportait ses allumettes et pas la plus petite pièce de monnaie. الكل يتساءل، هذه الطفلة المسكينة عندما أنهت يومها ولم تبع شيئا من أعواد الثقاب لما لم تعد إلى منزلها؟ سنتعرف الآن. Son père la battrait, غيضربها. Et du reste, chez elle, est-ce qu'il ne faisait pas froid aussi? Si. Il logeait sous le toit, et le vent soufflait au travers, quoique les plus grandes fentes, eussent été bouclées avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Hélas, qu'une petite allumette leur ferait du bien. Si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts. ماذا فعلت هي الآن؟ هي الآن وحيدة جلست بين منزلين، فما الذي سيساعدها على التدفئة قليلا؟ قامت بإشعال عود من أعواد الثقاب. الناس في منازلهم يحتفلون بحلول سنة ميلادية جديدة، لأنه آخر يوم في السنة الميلادية و31 دجنبر كما قلنا سابقا، وهي الآن الوحيدة مسكينة. Elle en tuera une. Comme elle éclata, comme elle brûla. C'était une flamme chaude et claire comme une petite chandelle. Quand elle la couvrit de sa main, quelle lumière bizarre! Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules et surmonté d'un couvercle en cuivre luisant. Le feu y brûlait si magnifique. Il chauffait si bien. Mais qu'y a-t-il donc? La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi. هي تريد تدفئة قدميها أيضا. La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi. La flamme s'éteignit. Le poêle disparut. Elle était assise. Un petit bout de l'allumette brûlait à la main. Elle en frotta une seconde qui brilla. Et là où la lueur tomba sur le mur, il devint transparent comme un gaz. La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche éblouissante de fine porcelaine et sur laquelle une noix rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum délicieux. Oh surprise! Oh bonheur! هي الآن عندما قامت بإشعال أعواد الثقاب فإنها بدأت تتخيل نفسها وكأنها جالسة في منزل جميل. هذا المنزل ماذا توجد به طاولة، وهذه المائدة الطعام ماذا يوجد فوقها؟ أن هناك ديك رومي، يعني هي أيضا احتفالا برأس السنة الميلادية الجديدة. Tout à coup, l'oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos. Jusqu'à la pauvre fille, l'allumette s'éteignit. Elle n'avait devant elle que le mur épais et froid. ولكن هذه كلها مجرد أحلام تنطفئ بانطفاء عود من أعواد الثقاب. En voilà une troisième allumée. Aussitôt, il se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. Il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à la Noël dernière à travers la porte vitrée chez le riche marchand. 1000 chandelles brûlaient sur les branches vertes
et des images de toutes couleurs, comme celles qui ornent les fenêtres des magasins, semblaient lui sourire. La petite éleva les deux mains. L'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles de Noël montaient. Et elle s'aperçut alors que ce n'était pas que les étoiles. Une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. C'est quelqu'un qui meurt, se dit la petite, car sa vieille grand-mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui n'était plus, lui répétait souvent, lorsque une étoile tombe, c'est qu'une âme monte à Dieu. يعني كانت هذه الطفلة عندما كانت تشعل أي عود من أعواد الثقاب فإنها تنتقل إلى عالم آخر تتمناه، لا تعيشه هي الآن ولكن تحلم به. وعندما رأت ذلك النجم الذي يسقط فإنها قالت بأن هناك شخصا ما سيموت، لأن الجدة هي التي أخبرتها بذلك، لأن الجدة هي الوحيدة التي كانت تحبها. Elle frotta encore une allumette sur le mur. Il se fit une grande lumière au milieu de laquelle était la grand-mère debout, avec un air si doux, si radieux. Grand-mère, s'écria la petite, aimez-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu ne seras plus. Tu disparaîtras comme le poêle de fer, comme l'oie rôtie, comme le bel arbre de Noël. Elle frotta promptement le reste du paquet, car elle tenait à garder sa grand-mère, et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour. Jamais la grand-mère n'avait été si grande ni si belle. Elle prit la petite fille sur son bras et toutes les deux s'envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement si haut qu'il n'y avait plus froid, ni faim, ni angoisse. Elles étaient chez Dieu. Mais dans le coin, entre les deux maisons, était assise, comme vint la froide matinée, la petite fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche, morte de froid la pauvre, le dernier soir de l'année. La petite fille aux allumettes avec sa grand-mère. Le jour de l'an se leva sur le petit cadavre, assis là avec les allumettes, dont un paquet avait été presque tout brûlé. Elle a voulu se réchauffer, dit quelqu'un. Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues au milieu de quelle splendeur, au milieu de quelle splendeur elle était entrée dans sa vieille grand-mère dans la nouvelle année. C'est la fin. En regardant la fille, انظروا إلى هؤلاء الرجال الذين قضوا ليلتهم في منازلهم وهم يستدفئون ويتناولون ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات، ولكن المسكينة أنهت أعواد الثقاب كاملة، وفي كل عود من أعواد الثقاب فإنها كانت ترى شيئا جميلا تحلم به، ولكن المسكينة توفيت وابتسامتها على وجهها تغطي وجهها، ولكن المسكينة قضت نحبها. إلى اللقاء أصدقائي، نتمنى أن نلتقي في قصة أخرى جميلة جدا. إلى اللقاء، وأطلب منكم الإنصات إليها، وأطلب منكم ألا تنسوا القراءة، فإن الله سبحانه وتعالى أول سورة أنزلها في القرآن الكريم هي سورة اقرأ. وإلى اللقاء، جزاكم الله خيرا.